C, D, F, G, F, I, J, K, O, P, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ipakapin? Hi guys! Welcome to our vlog. Ako di ay si... Kasi pa ni Papa? My name is Ponce. And this little kid here is Lucas Mateo. So, naipangutana nga rin guys sa amo guys. Kanus ako na may sugod sa amo vlog. Ang among vlog, dugay na kayo na amo vlog. Siguro mga 2 to 3 or mga 4 years na namang vlog. So, just recently, mga November 2024 na monetize me. So, gamay lang. Malagay ko lagi na, kani ko nung musunod ko ka sa proseso. Grabe niya iyaan. So, ito, we are being monetized now, right now. May gagmay na. Dili ko usahay ka abot o usa ka dollar sa usa ka adlaw. Pero it's okay. So, as long as nagsold ka sa proseso, kung wala ka naka-copyright, strike kay YouTube, it's okay. So, ako lang advice, especially those who are new in vlogging, have patience. God bless.